أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، كما هو معروف، كما نعلم أننا سنبدأ برنامج الآن وأنتم في بيوتكم وتتابعون، والإخوة في تلفزيوناتهم والأخرى في مواقع الشبكة الإنترنتية. Mes frères et sœurs, on va commencer le programme avec 3 à 4 choses très importantes maintenant. Et on va commencer avec Dr Slim qui va commencer le programme aujourd'hui avec 4 choses. On va commencer avec Dr Slim à Marseille qui va parler avec nous en direct maintenant, en direct avec Dr Slim. Il va parler avec nous. Et deuxième chose, on va prendre les appels des gens qui sont positifs du coronavirus. On va prendre les appels, on va faire doua pour eux. On demande à Allah pour leur donner bonne santé. Et troisième chose, on va faire doua nous tous pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous protéger. Et après, on va expliquer de darasa un peu, inshallah ta'ala, aujourd'hui. Aizo watukufu wa khairi wa imani, wala nsutsa hani mbenrongo zinji, wala ntsina urenga dakika zinji, wala ntsina uvirili ya huinji, ngarjo handisa ze barnamaji zonne ngasina barnamaji ne o wakati unu, ngarjo handisa ya mwando abasa inu diurjo yandisa abasa inu direct, ya mwando buwatukufu ngarjo udunga Dr Slim harimwa ema doktori ikaunga unaze kliniki nkuu Marseille, ikawuti basi ngufanyo hazi ndaina madoktori wenji ikawonge na connect za hao yofanya hazi ndaina madoktori wenji wafanyao hazi harimwa l'hôpital Nord na wafanyao harimwa l'hôpital ya Européen Marseille. Ngarjo udunga doktori wo abasayinu banda yafanya video ya ipiblie yakaheleza wandu wa Komori wazingaro ni corona ni danger ni zihatori zilio banda yabo hanipara hanaeleza ukaha kahunsaha rangu jana ha komunike o Komori o mahala waliyo ili watahe fundi Jibril ili ya hadisi yenaye ya mjulize ye situation ikaungio grave aizo doktori uo hakaunitsaha rangu jana hanikiwe numero telefoni hanibeshia message hanitsaha WhatsApp hanitsaha iho pia kaja kauniparisa banda yabo lewo yinu tishindi tsimparisa hashindi haniparisa madama tsere waze numero telefoni ranzivo tase mtsungwa mbilo kabu doktori uhutsaho yurja aizo banda yabo tsihale banu dabo yashinda yaniparisa rashinda raka uhadisi doktori uo ngarjo udunga doktori arimwa wana dakika bana basa ngarjo udunga doktori sonti pia rishilie rejikosantre arimwa wana dakika wajuka watano 5 minuti remwishilie sonti pia banda yabo iyo ndi programu ya mwando rishilie Dr Slim. E programu ya pili ekarsa roho harimwa ze habari za Dr Slim ngarjo urenga apeli tibasi ekarsa timizi yabo ngarjo urenga ze apeli ikaunga zo huja WhatsApp na imo sharaha mratujebeza para raha mratujebeza tafijo ngarjo urenga ze apeli za ho wandu ikawo ngwaona owade wa coronavirus wasawa hakikishiwa wambilwa nema doktori ukangwa positive ikawo ngabo audionero abantu zinji wajivumbu wawe madzina no miji wenji wajivumbu abantu shakarna handisa hizo ngarjo handisa ze apeli za hanyu wale kaundu walona owade alafu owalona wade bufundi yende parti numero 2 animwelezone ze programu zonne ngerandis animwelezone ze programu zonne ngerandis aizo ngarjo urenga ze apeli za hawo haina mndu yabo yajivumbue ritowe fatia kabati za ukashe ejo amba ukabofundi katwanza ya julo yabo ngarjo to ngujodunge fatiha ya ho wandrupia na mwelewendo bofu yo sekre ya mndu zinoko kati za sekre wala kati za kashima kabati sekre ya uwade mwambi wa ufu kadishi wa uwade situation kaiti ya udokashi vanu hali rudamba polemique na taweze polemique abaketa polemique abahe situation ngiyo grave ezaheya ziheya hadua zasiha zisihi hadua wakati wa uomba dua huja wakati wa amini Mungu wa mbele mrudua huja wakati ule mtume sallama yambokana dua ulmu'min li akhi fi dhahri alghaib haini mndu ya mbele mwana nya islamu utia basi dua yake yukubaliwa direct wakati uja umrombela mwana nya dua
aizo yabo kabati za udokashe ngarjurenga ze apeli za ho wandikao wasangwa wona ulawade wa coronavirus wajo para bana warambi ukana ni fulani sangamina uwade wa virus ekasa vumbwale dzina la ngamjoto wa Fatiha mimi mide ujuwe duwa njoto njosoma wakati uvukisha uwando uja wakati urumia roho njema uja wakati urumia roho nku uja wakati wahone sa binadamu uja undo wakati wa ujua mru hanzo undo wakati wa ujua mru hanzo do wakati ulo harima hali nziro ulo harima problem ulo harima situation grave undo wakati mrako ujua euhanzo hakweli aizo unti wakati wa ukashi aizo yabo mndu ekajivumbua ngarjuto wa Fatiha mide joto we Fatiha mide ujue namna njoto we Fatiha nyinyi mdobo shelea amin nyinyi ngamjodobo shelea mwehamba amin 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 banda abo ritimizi ngarjure ngamraji tena ngarjure nga wasa tena ekarsari renge wasa tena hajivumbua ngarjo usomedua mide ujue namna njoko to Fatiha ekaye mwana mme mide ujue Fatiha namna njoka utoa ekaye mwana mshe mide ujue namna njoka utoa ye Fatiha ekaye mndu mduhazi mide ujue namna njoka utoa Fatiha ekaye jeune mide ujue namna njoka utoa Fatiha ekaye mwana mide ujue yabo lazima yana mbiuka mi moto jeune au mi mzazi au mi koko au mi fulani minde ujue namna njoka utoa Fatiha wakati wa usove wanadamu huja wakati wa usove obinadamu huja wakati wa usove mwanadamu huja undongoza blagi zihisa ndongoza polomiki zihisa abasanga wakati wa siri wakati wa muhimu aizo yababasanga rjohandisa ze barnamaj iyonde programu ya bili ikaungarjo hidunga wakati unde programu ya bili ikarsari tolaze Fatiha owandwa wajuri para warijuliza ngarjo fanya Fatiha special ya hatu sontipia ngarjo fanya Fatiha dua ya hatu sontipia rewombe Mwenyezi Mungu ya rihifadhi siratu zingarwa no wade Mwenyezi Mungu ya rihifadhi Mungu ya rihifadhi dasine zefami Mungu ya rihifadhi no wade uno ya rihifadhi no wade siratu zingarwa Mungu ya rihifadhi no wade ngarjo to Fatiha hiyo sonse pia Mungu yaribulie ezaheri yaribulie marziki yaribulie maisha mema yarininke unono rezuwa de unu Mungu arihifadhi nuo rezembwa de zindwaji Mwenyezi Mungu arihifadhi nizo aizo yabo bo watukufu ngarjo fanya ze habari ndizo wizo ngarjo hendelea bo watukufu ze habari ndizo iyo ndi yararu ikarsari to wedwa iyo karna urenga kati mwinji yabo ngarjo hele zambabi harimwedwa iyo ngarjo hele zambabi darasa ijo urenga kelke minuti ya aya za Qur'an ngarjo heleza aya za Qur'an zijoka heleza ndongo muhimu harimwa wakati huo aya za Qur'ani joko mwelezani ikaongezo très important mreshileze aya hizo na hadithi ya Mtume sallama ilo muhimu rishilie ula wanane situation iliyo abasayinu bo watukufu ya borsa remwambiani yemrika onge lapitali katubuli wakana ujua ya telefoni o haongo ajo telefoni yani kemndu hasango lapitali katujua ya telefoni waye kabati mushkila mwana mshwa hengu jopara mwana mahengu jopara mzadzaha hengu jopara mwana nyangu jopara yonde namna rjoka ya wakati huu hizo ndizo barnamaj zandisa aizo narandise parti numero 1 rahani jandise parti numero 1 ngamtsaho mpartager darasa inu haku haina mwanadamu ulona imani ya kubaluka ya Islam ya partager darasa inu plus rahane zensi hukamil vanu yinu barnamaj uvukisha wa ummati winu barnamaj abasa inu darasa na dua na telefoni ra doktori ro wazingaro rasiratu zingaro pia ngaranzo ridunge barnamajini yinu ngovukisho wa ummati tijotsa haini mwanadamu ya partage darasa au ya partage dua leo upartage ye plus ne double ne quadruple ya hezensi upia wa partage harmwe mesha abanungo vukisho wa ummati Mtume sallallahu alaihi wasallam hambaukana Mtume sallallahu alaihi wasallam hambaukana khairun nas anfa'uhum linnas ikayiri ya huwa nadam nde ufaidisho wanadamu mtu bora mtu mwema mtu wake de ule afaidisha wanadamu wewe kunaka ushinda unike wandumalalao
kunaka ushinda uvehe mndu lapitali, kunaka ushinda unike mndu mapesa, kunaka ushinda ufanye ndongo yetso partage darasa inu haku upartage ndongo zinu haku usukwa leo hata dunia pia desho mndu kaja kanza ya ishilie, desho mndu kaja kanza ya wone shena mnaju wona humpambanya ze video ena mnaju wona humpambanya video habuwa mparano aparisanga bo yiho haduanzabu mparano mayota parisa yiho hadobu mparano ngazija parisangabo habuwa mparano maora parisangabo habuwa mparano nzua na parisangabo haduanzabu arumwa grupu fulani parisa habuwa Facebook iparisa ngujambashi zindongo zinika nyangu ndongo ziningizo muhimu gizo yirja heni mahala na buwa mso parisa video ipartajewa heni mahala ya buwa nguzo parisa video partajewa ngejuka ka obligatoire ya buwa yishilie eza jirindini eza lawana hindini aizo yabo kuvukisha umati huvukisha le taifa yabo mngaromba udua Mwenyezi Mungu na bariki haina mwanadamu ikawo haini mwanadamu ikawo ngujo partage video yinu haku Mwenyezi Mungu na mbariki yamnike unono mwonsi Mwenyezi Mungu na mhifadhi no wade unu wa corona raire fami ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu na mhifadhi no wade wa corona Mwenyezi Mungu na mhifadhi no wade wa corona raire fami haina ujo partage video haku ze page zonti pia Mwenyezi Mungu na mnike maisha mema Mwenyezi Mungu na mnike za khair Mwenyezi Mungu na mnike unono Mwenyezi Mungu na mnike bahati njema Mungu na mbulie milango ya khairi Mungu na msitiri duniani na akhira Mungu na jele ya njembe boni watina hisabu Mwenyezi Mungu na jele nswa kiyama yaninkiwa elivri ya haki homhono mme ayatotulwa mbeboni watina tajujima hata hisabu Mwenyezi Mungu jele yake jirani wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbeboni yake jirani wa mitume mbeboni raye ramzazahi rambabahi rowana refami Mwenyezi Mungu na watie mbeboni Mwenyezi Mungu yamnikeze baraka ya mbule marziki menji ya mhifadhi na haina maradhi haina mbwade Mungu yamnikeze haja zake haina mndu ikaungujo partage video yinu haku haina mndu ikaungujo partage video yinu haku usiku leo watukufu ngarjo handisa wakati ndaunuo ena randise nsijorenga wakati bismillahirrahmanirrahim Wandri kaundu wafa usiku leo ngarjo watole Fatiha gasina wandu hafu usiku leo wafu normali kartujua de mauti wajilia ngabo watofa normali wafahe corona pia ngarjodo wajua tena ngarjoto wazifate usiku leo ngabo hafa normali basi ngabo hafahe corona hizo pia mgude de ujuo umuhimu wandu hafa usiku leo ngarjo watole Fatiha ngabo wandu hafa normali hizo ngabo ikawa hafu normali basi de mauti wajilia hata sisi ngasina mndu ya hafa afu normali hodahoni Mwenyezi Mungu na mrehemu ngasina wafati tena ngarjoto we Fatiha ya himze wa hatu ikao hafariki usiku leo Marseille Felix Batima B12 ikawo mbaba Sylvie ikawo emrumshahe uonde mwana mshomba hanguswafi yani emrumshahe mama Sylvie uo mwana mshomba hangu ikosu kuna kaulola Marseille rakahenda hosalini rende hosalini rende ratangazeza habari zo pia rilaho dahoniho harimwe Batima B12 ikawo uo dodahoni ikawo ngasina mzee watu ya fariki mzee Burhani Mumini mumjini Mitsamihuli Mwenyezi Mungu na mrehemu yamtie mbeboni hafariki usiku wa leo hafariki normali hodahoni jena mna ze mauti zijawo jena mna bokondongwa fau hafariki hodahoni usiku leo normali jena mna bokao wandongwa fau aizo ngarjo mtola Fatiha Mwenyezi Mungu ya mrehemu Mwenyezi Mungu mtie mbeboni Mwenyezi Mungu ajele kenge mbeboni Mwenyezi Mungu anike fami subira yanike masilivi subira Mwenyezi Mungu anike mwana bahe silivi subira Mwenyezi Mungu anike ze fami pia subira Mwenyezi Mungu anike ze jamaa subira aizo ngabondoka wafu leo shawafu normali ngarjo doze jua aizo watso hufa base mauti wajilia ezadunga bokarto jua eba wakawa wade hindi eba baka isu Allahu alam Mwenyezi Mungu ndeujuo ezatsongeza wahafa Allahu alam mlitsoka emauti wajilia Mwenyezi Mungu na wa rahim abasa yinu watukufu ngarandisawo bismillahirrahmanirrahim ngartendeo randise ye video ngarishiliawo Dr. Slim ngarjo humishilia nkado mbili watukufu ya mwando de mahadisi na kauhadisi mina ye tsihalebanu na kahandisa e video ngarjo tendere mushilia basa mahadisi yakaunambia abasa yinu watukufu na rumushilie
Dr. Slim ekasati himedia Mungu na rishilie Dr. Slimu mahadisi ya raka uhadisa basa wakati yorjwa huja ajerengeze audio ajerengeze apeli za huwa lona owade iliri watoleze fatiha za hao aprerjwa huja tena jeri wombe dua sonsi pia Mwenyezi Mungu arihifadhi no wade unu Mwenyezi Mungu arihifadhi ne danger Mwenyezi Mungu arihifadhi ne zembwade zinu ya ritoleze tabu malahoni yongarjwa huja erjehari mwa darasa mbabiti tijoranga wakati mshashiwa aya na hadithi zilo trezo importare zishilie banda hapo tena ngarjo upara ola Dr. Slimu tena am personi ya rongowe tena ngarandi sawa mahadisi na hadisi minaye tsihale banu ngajure nga 5 minuti ngajure nga 5 minuti narimushilie Dr. Slim sinde video ila yaka kumrongozani ya pibilewa ila inraji ila nsuitia ila msamone video ya rongoza owandu msamono nsuitia ila shandi mahadisi na kwa hadisi mina yabasa ngarjo yatia basa ino riashilie apreten ngarjo humparo musizoni yap ekarsari paro wandu ze apeli rwatola ze fatiha risar jombele ya zedua tena ngarjo humparo ya rinikeza nuvo ukabo ngena nuvo zasa rahana zinu ya rambia rahana zinu raka hadisi ngena nuvo zasa tena zilo urgent zilo très important rahana zinu tena rjuzi shilia ekati mpara ngamjo kompoze banu numero ya hahe nimpare ya rongowe tena yenkado ya sa tena Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu ninke unono, Mwenyezi Mungu ninke bahati njema. اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله راه رجنديسا ورنغا مكلمة يا هي دكتور وي او رنغا ز تليفوني za huwandu walona owadi wajoka uri parabano ngari huomba ya rabbal alamin sonsi pia ridunga au edarasa ino ne programu ino ne zedu wazinu rujoka uzisoma basa ngari huomba ya rabbal alamin ngari huomba ya Allah hema dzina ya haho yomengo shenda na shenda ngari huomba ya Allah hema dzina ya haho yomengo shenda na shenda ya Allah ngari huomba hema dzina ya haho yo 99 nele dzina la hahoku nas'aluka bismikal a'zam ngari huomba hele dzina la hahoku. Ya Allah ngari huombao hele dzina laha hoku ya rabbal alamin. Ikaw haina ya huomba nrongo hele dzina hilo we humjibu. Haina ya utsaha nrongo we humnika. Ngari huombao hele dzina laha hoku. Uvukishe wa ummati. Uvukishe wa ummati. Ya kominote isa iremwa ya rabbal alamin. Ya dunia iremwa ni wade ya rabbal alamin. Ya kominote ya hoa komori wasawaremwa ni wade ngumziro. Yestu ya sungio nziro humalahon kabatu ujua hala hamaiti ya hae kabatu ujua hende hawono mru ya hafa kabatu ujua habe hamaiti yende ya mlahe kabatu ujua hala hamaiti kabatu ujua hende hala hamaiti kabatu ujua hende haswali ya maiti kabatu ujua hende hadzihi maiti kabatu ujua hala ulamwana nya ulomwade yestu ya siyo ya rabbal alamin ngaruhomba hele dzina la huku yestu ya siyo isangio gravu owade usaureme deja wa maore owanzuani owamwali owangazija zekote pia zireme ngaruhomba hele dzina la huku owandu pia wadunga we darasain na haina mrujo yidunga no watso hidunga watso banu ronsi pia ze famine ze jamaa zonsi pia ngaruhomba ya rabbal alamin. Allahumma qad araytana quwwatak wa qudratak قد أريتنا قدرتك وقوتك في كورونا فأرنا عفوك ورحمتك برفع هذا البلاء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. Mwenyezi Mungu mtukufu rahari janji rishilie mirongo ya doktor mhunda we ya rabbal alamin rahari janji so ishilie mirongo ya doktor mhunda we ya rabbal alamin rahare jeshilia owalowa wade yejo wabone sanda we ya rabbal alamin rahare jawmbe duwe ya hatutse na sisi ye mwinyi uhifadhi mronda we ya rabbal alamin rahare jasomazi ayani ze hadisi rihu amin ya rabbal alamin husahuro nesa uhuwa hao
huronesa ouhu wahaho huronesa ouhu wahaho nezemvuza haho nufaume wahaho harmo wade wa corona risarizi wono ya rabbal alamin husahuronesa ouhu wahaho hurionesa ufaume wao huronesa zemvuza hao huronesa yo puissance yao harimo wade wa corona husahuronesa dunia kamilu kawende mhu ukawende mtukufu wende ufanyuzo wanza anta alqahir fawqa ibadik basi ya Allah ngari huombao hele dzina lako ku uronese o abasain ze rahma zao nishirumbisha ya uhifadhi wandu no wadeun ya uritole ya zembwadezin walowa wade wanike wa unono watsonu wa hifadhi nuwa ya rabbal alamin اللهم قد أريتنا قوتك اللهم قد أريتنا قوتك وقدرتك في كورونا husahuronesa zemvuza huronesa zemvuza huronesa utukufu wao huronesa anta almutakabbir huronesa ukawufanyizo wanzao husahuronesa zemvuza horiziwono riwono zemvuza ho ya rab ngariziwona wo zemvuza ho ya rab husahuronesa zo risariziwono o zemvuza sarwone puissance ya sarwono puissance ya sarisuono ya ho wadi wa corona ureme wandu ze nyumba zibalo ze likoli zibalo wandu wabaziziwa hatari wasulie community iremo hatari wasulie community isairemo wanzuwani wa maore wa mwali wangazija deja wandu wasawaremo ye halingi yo zero basaba sangaruhomba uhele dzina lako ko fa arina rahmataka arina afwaka he namna waronesa zemvuza he namna waronesa zemvuza he namna waronesa puissance ya abasaino ronese ze rahma zao nasir aminu kawende mwenza rahma ronese ze rahma zao ya rabbal alamin ronese shayrumbisha ya rabbal alamin ronese shayrumbisha ya rabbal alamin ronese ze rahma zao ya rabbal alamin utowe ze tabuzini ya rabbal alamin ubonese walowa wadi ya rabbal alamin ubonese walowa wadi ya rabbal alamin urihifadhi siwasa ya rabbal alamin uritole ze tabu ya rabbal alamin uritole haina tab na haina maradhi reka corona reka AVC reka kanseri reka mbwade zambani reka zahitso reka diabeti haina mbwade zito ya rabbal alamin ronese ze rahma za bari amin husauronesa zemvuza huronese puissance ya fa arina afwak fa arina qudrat fa arina afwak arina rahmatak innaka antal azizul ghaffar wende mwinji rahma wende mwinji rumbi riamini anta Allahul azizul ghaffar gari huombao nasaluk hele dzina lako ku bismika al-a'zam ummati usawriki gari huombao bismika al-a'zam hele dzina lako ku bismika al-a'zam يا من له الملك يا من له الملك والملكوت يا من له الملك والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء يا من له الملك والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء اللهم احفظنا بحفظك اللهم اكنفنا بكنفك اللهم سهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم ربنا إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا قلها وجلها صغيرها وكبيرها اللهم اشفنا من كل مرض اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا وسهل لنا أمورنا إنك على كل شيء قدير وصل وسلم وزد وبارك وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض جميع حوائجنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وسلم اللهم إنا نعوذ بك من البرص اللهم إنا نعوذ بك من المرض والبرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم ارفع عنا هذا البلاء واحفظ الأمة اللهم احفظ الأمة من هذا البلاء اللهم ارفعها عن هذه الأمة اللهم ارفع البلاء عن هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ارفع هذا البلاء اللهم ارفع هذا البلاء إنك أنت القادر المقتدر إنك أنت العفو الغفور وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Watukufu, baada risaritowa yefatiha rimwambia nukananga sina ndongo nne ya baba sangarinjiao harimwa zila ndongo nne baada risaritowa ila fatiha ngarinjiao harimwa zila ndongo nne karna henda wakati mwinji ngarandisawo rishie parti ya mwando yake mahadisi na kauhadisi tihalebanu damina Dr. Slim Marseille kau ngamu mjua ungu julo Dr. rishile mahadisi ya hahe yonde parti ya mwando basa ikarsa rishilia mahadisi ya hahe rishilia yabo ngarjo hujari rengeze apeli za huwa na nyasi yonde imani ya hatu mruka na ukana imani raha mpaka wanzize mwana nyuhozo wanziza wa nafsi yao mratu jambo kaa kutsi mwade abo kutsi na haja partage video wishilie ngamonzo ze amina za hanyongizo tereze important ze amina za hanyongizo muhimu ze amina za hanyongizo muhimu ngarjo urenga ze apeli za huwa ndruwa tsena ngarjo uzishia tsihale yabo ze apeli za huwa ndruwa mbosheleye amina ze fatia njoka uotolea mzima mguya wavukisho malahoni walio mguya watole owade mguya watole owade unu ya wahifadhi waundu wananyasi waundu wanashohatu waundu wadzedzahatu waundu asiwasi aizo ngarjo za pelizo ruombeleze dua ikarsartimizeza hao special ngerjo harimwe dua ya hatu ikaunga wajoka aya za Qur'ani njozeleza ranzi na hadithi za mtume njozeleza ranzi ngeri wombe edua ya hatu sonsi pia inshallah taala. Bismillah, baadabo ngarjo hishilia Dr. Slim tena ngarjo humpara ya rambia za nyumeni shazino dizo ya nambia hojioni tihalebanu du maharibi banu yakaunambia aizo na rishilezo amba maharibi rendele parti 2 3 ikanga rendo ratimizi rjeri mpare recomposer telefoni rimpare ya jurambia eza nyumeni tena ngeri towe fatiha rizie. Bismillah. Parce que quelqu'un de malade ne serait jamais venu pour contaminer les autres, mais c'est qu'ils devaient être porteurs sains, ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore les symptômes de la maladie sur eux et ils ont assisté à ce mariage. Malheureusement, ça fait contaminer les autres. Moi, sur chaque mariage, là, j'ai eu au moins 5 ou 6 personnes comoriennes là, dans ma patientèle. Donc, chaque personne, elle contamine 5 autres personnes. Donc, rien que sur mon cabinet à moi, j'ai au moins 35 personnes qui sont contaminées par le virus, rien que par rapport à ces mariages-là. J'ai été contacté par une doctoresse de l'hôpital Nord. Au niveau de l'hôpital Nord, les informations qu'ils ont eues, c'est que ce n'étaient pas des gens du mariage spécialement, c'est des gens qui ont assisté à des prières de groupe, où ils allaient chez quelqu'un, une vingtaine de personnes, pour prier Dieu, pour qu'il les épargne de la maladie. Donc ça aussi, c'est un lieu où il y a eu la contamination, puisque la prière, on l'a fait les uns serrés aux autres. Oui. Et le virus, il se propage de la main d'une personne à l'autre par la respiration. S'il y en a un qui tousse, qui éternue, tout le nuage dans l'air fait contaminer toutes les autres personnes présentes dans la salle. Et donc, il suffit qu'on soit dans une chambre tous ensemble, une vingtaine de personnes, il suffit d'un malade pour que tout le monde soit contaminé au même temps. Mais les symptômes, ils vont apparaître qu'en décalage, dans 14 jours. Donc tout le monde va repartir heureux, content chez lui. Il ne se rendra même pas compte qu'il a inhalé du virus et qu'il est lui-même maintenant source de contamination pour sa propre famille, pour ses parents, pour ses amis, et ainsi de suite. Donc la communauté comorienne à Marseille, je sais qu'ils sont très soudés, ils s'aiment et j'adore ça. Moi, c'est la communauté comorienne, je l'adore. J'ai énormément de patients comoriens et je sais comment ils sont. Alors, c'est gentil là, c'est gentil. Et le fait qu'ils se rapprochent, parce que comme ils ont la foi, ils se rapprochent les uns des autres, c'est ça qui gêne énormément avec ce virus-là. Plus on a de contact avec une personne, plus on est amené à lui transmettre ce virus. Il adore la proximité. C'est pour cela qu'on parle, nous, ici, en France, de distanciation. Ça veut dire qu'il faut laisser au moins une distance d'1,5 mètre entre une personne et l'autre pour que si jamais la personne, elle a le virus, si elle éternue, si elle tousse ou si elle parle, ça n'atteint pas l'autre personne qui est en face.
Or, au moment de la prière, on n'est pas loin des uns des autres à 1,50 m. On est collés les uns aux autres. Lorsqu'on fait des lignes, tu dis taras ou tasaf. Donc, on s'aligne, on se touche. Et là, le virus, il profite. Il profite de notre foi pour nous jouer un tour. Oui. Donc, l'essentiel du message, c'est que chacun doit rester à la maison. On se rend plus visite. On prend des nouvelles l'un de l'autre. C'est vrai qu'on s'aime par téléphone, par les réseaux sociaux, par n'importe quel moyen, mais c'est juste, il ne faut plus qu'on se voit. Il faut plus se voir. Les mosquées ici, ils ont fermé. Donc, il y a eu des directives ministérielles pour fermer les mosquées, pour qu'il n'y ait pas cette contamination. Une personne qui décède, ils ne nous laissent même pas aller la voir parce que la personne, pendant 2 jours qui suivent le décès, elle continue à sécréter le virus. Ça veut dire elle peut contaminer la personne, même celui qui la lave. Donc si on doit laver la personne, il doit y avoir une précaution vraiment très particulière. Il doit être ganté, habillé comme les médecins dans les salles de réanimation pour ne pas être contaminé. On est arrivé à ce point. Donc, il ne faut pas aller à la toilette mortuaire, il ne faut pas faire la prière du mort en groupe. Chacun, il a fait chez soi, comme lorsqu'on fait la prière pour quelqu'un qui décède, par exemple pour Yasser Arafat, lorsqu'il est décédé en Palestine, tous les pays musulmans, ils ont fait la prière du mort à distance. On n'était pas en face de lui, où il fallait qu'on le voie pour qu'on prie chez lui, sur lui. Les musulmans, ils ont la foi et Dieu, il écoute nos prières de partout dans le monde. On n'a pas besoin d'être prêts tous ensemble pour que Dieu nous écoute. Dieu écoute chacun. Vous êtes d'accord avec moi, Fondi? Oui, je suis d'accord avec toi, oui, c'est ça. Donc, le souci qu'on a, c'est qu'il ne faut plus que les gens se voient, ils se côtoient. Il faut qu'ils restent à distance l'un de l'autre, ils se rendent plus visite, ils ne se touchent plus, on ne salue plus avec la main, mais encore moins avec la bise, et on ne se rend pas visite. Chacun doit rester chez soi et on s'appelle. Il n'y a pas de problème pour s'appeler, pour avoir des nouvelles de son frère, de sa tante et tout. L'autre problème, c'est que la promiscuité à Marseille, la majorité des appartements des personnes comoriennes, malheureusement, ils sont petits. Ils sont nombreux déjà dans une famille et ils habitent dans un T2, T3. Donc il y a plusieurs frères ici. Les sœurs, ils sont ensemble, les frères, ils sont ensemble, les parents, ils sont dans une autre chambre, mais on se retrouve avec 3-4 personnes dans la même chambre. Il suffit qu'une personne tombe malade, on en a 4, les 4 frères ou les 4 sœurs qui sont malades aussi. Et peut-être on héberge aussi la cousine ou la tante ou la grand-mère. Donc la maladie, c'est en train de se propager d'une façon hallucinante. Et en réanimation, donc, on retrouve 70% des personnes qui sont intubées, ventilées, ça veut dire qui luttent contre la mort parce qu'ils ne respirent plus par eux-mêmes. On leur met une machine pour qu'ils arrivent à respirer. Donc on les endort, on met des tuyaux et la machine souffle à leur place pour gonfler les poumons pour que leur corps continue à s'oxygéner. La majorité, c'est des Comoriens. 70%. Ça veut dire sur 10 personnes, il y en a 7 Comoriens. Donc, ça veut dire chaque 10 personnes, il y a 7 Comoriens. Il y a 7 Comoriens. Ici, ça va être carnage. C'est un tsunami. La diaspora comorienne, elle va disparaître. On va vers vraiment un fossé. C'est énorme. Ça veut dire que ce n'est pas des choses de blague. Il faut prendre sérieux les choses là. Si les Comoriens de là-bas espèrent que leur famille ici, exilée en France, qui travaille ici, qui leur envoie de l'argent, continue à vivre, il faut vraiment qu'ils prennent conscience de ce problème-là. Sinon, tous les vieux Comoriens, la première génération, ils vont décéder. Et le souci, c'est même pas les vieux. Moi, personnellement, j'en ai 3 actuellement en réanimation. Un patient qui est décédé, Allah yarhamou, c'est M. Shamsoudini. Il est décédé hier. J'ai un autre monsieur Madi, qui est intubé, ventilé, et j'ai une dame de 48 ans qui n'a aucun antécédent, ni maladie du cœur, ni diabétique, rien, aucune maladie. Elle est elle aussi, la pauvre, intubée, ventilée. Elle est maman de 3 enfants, le petit il a 7 ans, le plus grand il a 14 ans. Si elle est amenée à décéder, ses enfants ils vont être orphelins, ils n'ont personne. Elle n'est pas mariée, elle vivait seule avec ses enfants, une gentille dame. Donc, il faut vraiment que les Comoriens ils prennent conscience qu'il ne faut plus se voir,
qu'il faut plus prier ensemble, plus aller l'un chez l'autre, le temps que cette épidémie passe. C'est vraiment très très grave. C'est une maladie, c'est pas une grippe, c'est un virus, je ne sais pas d'où il est sorti, de l'animal, il est passé chez l'homme, mais qui est en train de faire des ravages. Il est en train de tuer, décimer l'être humain. C'est vraiment l'épidémie du siècle. Subhanallah. Et principalement, ça touche les Comoriens parce qu'ils sont aimants, ils sont gentils les uns vers les autres. S'il y en a un malade, d'habitude, il y a une personne malade à l'hôpital, il y a 10 personnes, 10 Comoriens, on dit Hamoudiam qui viennent lui rendre visite, comme le prophète il a dit, rendez visite à vos malades, etc. Mais là, sur ce virus-là, il ne faut absolument pas faire parce que les 10 personnes qui vont rendre visite à ce malade-là vont être malades eux-mêmes. Et d'ailleurs, en réanimation, ils ne laissent personne rentrer. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, peut-être c'est beaucoup, hein, les gens qui sont positifs. C'est énorme. Là, j'en ai 55 sur les 55 de 55 positifs, c'est ce que diagnostic positif. Oui. Sur les 55, j'ai 38 Comoriens. 38 Comoriens. Ouais. Rien que sur mon cabinet à moi. Je n'ai pas demandé aux autres médecins. Ça, c'est en cabinet de ville. Ouais. Aujourd'hui, 6 Comoriens sont passés en réanimation à l'hôpital Nord. 6 Comoriens supplémentaires. Ça veut dire qu'ils vont lutter contre la mort. On ne sait pas s'ils vont vivre ou s'ils vont mourir. C'est vraiment la communauté qui il faut qu'on fasse effort. Inch'Allah, on va faire effort. Et maintenant, dans quelques instants, dans 20 minutes, je vais commencer vidéo en direct pour parler avec tous les Comoriens. Et je vais lancer ce message et je vais appeler tous les Comoriens pour faire effort, surtout pour éviter les mariages, même 10 personnes, même comme ça. Oui. On fera la fête après. Vous leur dites, vous différez les mariages, vous différez les rencontres, vous oui, différez les rencontres. On sera heureux plus tard, mais heureux et vivant. Parce que si on le fait maintenant, on sera heureux un laps de temps et mort le lendemain. Oui, d'accord. Mais merci beaucoup parce que je vous remercie beaucoup parce que tu es gentil et tu aimes les populations comoriennes et comme ça tu nous donnes le conseil, comme ça et tu as vu de ça beaucoup de gens. La hawla wala quwwata illa billahi rahare jendele ya eparti ya bili ya ho wandrika ngwa paraba har watoleze fatiha rjo jari par docteur et docteur ndo itse ngarjo kumpara dans quelques instants har mwana dakika washashibanu ngarjo para docteuri ngamjo composer telefoni yake ngarjo kumpara dans quelques instants sharishili ya yuzo yakanambia basainu ava ne jandi se darasa yengo ambo shando kabini hahe wa wasa wajulihana nezongo ndo kabini hahe wa Komori 38